أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. اللهم صل على Kebate anzirani ala toye alam ya damne o alam bala. Wallahi. Setgi ala do. الملك القدوس. عليه فما. والله. فما من غسانو. نعم. كبوجو من بلا. كوجو. فما من تدانزو. أي. فما من ديتوانا. أبدا. Kebate. نعم. أن يسجدنا فما ولا. والله. كنا بيكم مالي درادو. أي. أبد. كوجو والله. أبد. مرت. كوجو والله مرت. أبد. مالي درادو. نقول ما نعرف. والله. ما نعمل فتوى الله. آمين. الله كفامن مولانا. آمين. الله كفامن مولانا. آمين. ni fama unyana jamana yinya usube abinya usube nyoje fo ministry na de ya wallahi ngo fama nam ay kada filadi ojugo anaka ko wero bani ala ke wallahi nga jamana de nga jurutala de usube wallahi nyaafu ye kajade usube akara au nyana anyame ayala digi anyalai ayala digi Allah sura mashi tala digi kika jamana ti lafiya wallahi dina ne mo aha ay sayyidina al-Khumaini ke dungare aw nyako aw be kira jigo bedda fale sorala usube wallahi ni fladi do ni flanya na jamana o jamana la dala o jamana basigira o herala wallahi ala ka fladenya amin anyangal fadu ala la kan yorama janja ka boy iblisa toram amin ajinama ana mu'ma wallahi ngane hakilla am mu'ma unde ka cha anwe usube bla kuro shaytan la baro la ilaha illallah shaytan korban nun barkale tewlut se gabere nga bla kuro shaytan la demzeni ma bwa farakon demzeni ma ba ngolo la amba foti ka dabne 2000 kana bla 2017 na 18 na o deunde be ka buruja sisa bla kuro shaytan nga alabna bla kuro bain fa ka digi jahannama kono kalla la yumbazanna fil hutamati wa ma adraka mal hutama hadna jidiyati me ambe swali kirawla bile bile ka muhammadul mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anti wahabi billahi nkalla alala tallahi akomandi wahabiyawo billahi al-ali al-azim kila komandi wahabiyawo nga utise ko dakene ka kojugu parce que ode wu mogosa jelmangwa fonfambe wahabiya ka mogo somina kuti kira femina kojugu wallahi ode ugoya mugowi ode kama utora ka dodogo sino kunundro wa biya karamo sigira kai arajo ulaya ko kira fana bae kafiri ku bi janama kono ka kira ku ka janama yorofo ina ko e danga dene tay janama ha ko fi dahdahin min ko jahannama yorof fegamani me janama la fegamani be janama won
kunu dɔrɔn nin bɛ ka fɔ radio la yan nka bi u ti sɔn k'a fɔ parce que somi kɛlen don u la u yɛrɛ réunion kɛ ko a somi kɛ b'an na ko an tɛ kira fɛ o tuma an ka ko in nɛmɛ ala hakilimaya kan tɛ i ti sɔnzan fɛ cogo cogo a fɔ a tulo fila ka ja ni kira fa n'a ba ma don aljina kɔnɔ ala ni kɛ n seere ne ma jayi jɛra o aljina wallahi u bi don wa n'u ma don wahabiya kɛ dɛ e ti don kuma ti ne ma wahabiya kɛ o ti don kɔrɔlen kana sigo la dɛ kira juguya a miskala zarra o bɛ cɛ o cɛ zɔn nɛmɛ kɔnɔ da la i ti don aljina kɔnɔ et puis kalabanci denw don n'u b'u ka nin bandiya ninnu kɛ ka mɔgɔw ɲɛnamini u b'a kɛ bismi tawhid n'u bɛ kira bonya tiɲɛ ka kira juguya n'u b'o kalabanciya kumaw la don min u b'a kɛ ni tawhidu tɔgɔ de ko ala kelebanciya ala kelebanciya la ilaha illallah o de donna annabiw bɛɛ da afdal ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah ala ni ninnu ye bandiya kanw de ye anw ye hakilimaw de anw ti bagan ye ni ko la ilaha illallah ni jɔ hakilimaw b'a fara kan ko muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o ye ko jɛlen de wa a bɛ kɛ e tɛ k'o bɔ yen parce que misiri bɛ wele aw fɛ yen ni sebaw ye n b'a dɔn aw b'a bɔ a la mais aw ti se de ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ni bi don silamɛya la i bi don ni nin kɛrɛmɛ ni kun dira ka kɔntɔrɔ minɛ i la n'a fɔra i ye ko la ilaha illallah k'i k'a fɔ ko ashhadu an la ilaha illallah n'i ma ashhadu anna muhammadan rasulullahi faraka dala i ma tubi i ma du a bɛ faamu a tɛ se ka bɔ a tawhidu ye tiɲɛ tawhidu ala kelebantiya kana bandiya kɛ mɔgɔw la n'o la n'aw ka wahabiya ninnu na se ma bandiya kana kɛ mɔgɔ la tawhidu ye tiɲɛ ala kelebantiya o ye tiɲɛ bɛɛ kan ka ala kelebantiya nka ala ye min fara a yɛrɛ kan n'i y'o bɔ a la i tɔgɔ ko kafiriden an ti fɛn fara ala kan an ti fila fa hali kelen an t'a fara ala kan mais ala yɛrɛ ye min fara a yɛrɛ kan ni e y'o bɔ a la e tɔgɔ ye ko kafiri mushrik e yɛrɛ de ye mushriku ye parce que i ye ala ka danw ŋari a bɛ faamu wa ni ko ni ala ni kira sɔnna ayi ni mushriku kuma dabila nin ci bɛɛ ala ye ala de ye muhamadu ye ala ka jɔn de ye o tuma i b'a fɔ ko ni ala sɔnna o kɔfɛ kira ala ninnu hinɛ bɛɛ ni ala sɔnna o kɔfɛ kira kɔfɛla juma aina luwara kɔfɛla bɛ ala m'a fɔti wallahi ala m'a fɔti kuranɛ bɛɛ ta k'a ma filɛ ala mana yɛrɛ fɔ n'a ye kira tugu a la a tɛ kɔfɛla ko kuma fɔ wallahu wa rasuluhu wallahu wa rasuluhu wallahu wa rasuluhu ala n'a ka kira ala n'a ka kira ala ngo yɔrɔ dɔ la munafiqu ka sura la suratul munafiquna tɛ dɛ o tɔgɔ dalen b'u la nka munafiqu ka sura dɔ bɛ yen min tɔgɔ ma da u la suratu tauba o ye nasigiw ka sura de ala bɛ ka kira fɔ yen nɔ ko dɔw b'a fɛ ko ka ala la ja k'u yɛrɛ kolokolo ala la jagoya k'u pan kira kunna ala k'u ma wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin i bɛ k'a faamu wallahu wa rasuluhu ala n'a ka kira ahaqqu o de ka kan an yurduhu u ka ale de jɛ ɲini jɔn ala ye min fara yɛrɛ kan kana bɔ a la e ma ala ka kuma faamu arabukan dɔnnaw bɛ nin kuma in wɔrɔ dɔn kosɛbɛ damiru tun kan ka kɛ fila de ahaqqu an yurduhuma ala n'a ka kira a ka kan olu fila de jɛ ka ɲini nka ala m'a kɛ fila ye yen dɛ ala ko ala n'a ka kira a ka kan o
de jɛ ka ɲini o jɔn kelen don sisan ala n ko ala m'a bɔ a yɛrɛ la ala ko ten ko ne yɛrɛ ala yɛrɛ n'i kanu wa n'i fara n kan fɛn bɛɛ la warafa'na laka zikraka ne ala de y'i bonya k'i fara n yɛrɛ kan ka tila k'i mankutu bonya dusukun ɲuman bɛɛ la n'i tɔgɔ fɔra mɔgɔw de bɛ taranbile n'a fɔra Muhammad sisan dabaraw de bɛ yɛlɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala kuti o tuma nin yɔrɔ in na dɔnnibaw ko ala yɛrɛ maa ni kira bɔ ɲɔgɔn na ye ko sinon n'a tun b'a fɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na k'a bɛ damiru kɛ fila ye ko mais a ye damiru kɛ kelen ye k'a yira ale n'a ka kira différent foyi tɛ yen len dɔrɔn ala ye kira ye ala ka jɔn ye n'a bɔr'o la tɔgɔ fɛn o fɛn n'a bɛnna a ka fɔ ala ma alahu kɔfɛ a tɔgɔ bɛɛ bɛnnen don a ka fɔ kira ma e kafiri o bɛ se ka fɔ e ma wa arrahmanu arrahimu almaliku alqudusu almu'minu assalamu almuhaiminu alazizu aljabbaru almutakabbiru ka taga fo saburu ala ko a tɔgɔ bɛɛ bɛnnen don a ka fɔ n ka muhammadul mustafa la parce que a jogo b'a la ale a b'a la jabata be faamu nin dalu tonen do qur'ana kono togo ci sugo tala ala yɛrɛ y'a tɔgɔ sanumanw ta k'u da kira la a tonen de be qur'ana kono laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin raufun rahim ayo faamu bil mu'minina rahim raufu ya ala tɔgɔ di ala tɔgɔ bi kɔnɔntɔn minnu sugandira raufu b'a la rahimu kɔni o jɛlen don bismillahi rahmani rahimi o bɛ o jɛlen don ala k'o kira ma ko raufu ka tila k'a fɔ kira kelen ma ko rahimu wa bɛ kɛ o fɔra ye facɛ ma wa o tuma i t'i da bɔ mati in na n'o de fɛ yen an ka balo in bila kɛrɛ bal n'an y'a kɛ balo pied a marqué man dɔgɔ dɛ n bɛ bi caman dɔw la a bɛ faamu nin ye ala yɛrɛ k'a tɔgɔ sanumanw ta k'a da a ka kira ba la k'a bɛnnen don e la a tɛ se ka fɔ e ma a tɛ se ka fɔ ne ma o de la n ko ala ye min fara a yɛrɛ kan ka n'a bɔ a la mais n'u bɛ mɔgɔw nɛgɛn u bɛ mɔgɔw nɛgɛn ni jumɛn ye tawhidu u b'a fɔ k'u b'i défier k'i bɔ i ka kira kanu na ni tawhidu de mais n bɛ n'o lasuluw bɔ yɔrɔ f'i ye a yɔrɔ jango tɛ yɔrɔ jango tɛ n bɛ n'o yɔrɔ bɛɛ ɲɛ f'i ye n y'a f'i ye n ko an bɛna kasati bɔ wahabiyaya kan mɔgɔw de k'a dɔn wahabiyaya ye juman ye mɔgɔw k'a dɔn n'u b'a dɔn u t'a kɛ n'u b'a dɔn wallahi ti do ala mais a caman fana bɛ yen limaniya de y'u dɛsɛ dahirimɛ ɲininaw de wallahi aha n b'o caman fana dɔ sugu kɔnɔ u yɛrɛ tigɛlen ti fɛn na ka wahabiya bɔ nka u yɛrɛ b'a f'i ye ko cɛ k'an m'an dahirimɛ de ɲinina n'an ye dɔɔnin sɔrɔ an bɛ bɔ a la a copain bɔ a la joona sinon saya t'i sara mɔgɔ la dɛ saya t'i sara mɔgɔ la wahabiya su inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wahabiya su man wahabiya su ka go melekiyaw ye fo ka wahabiya su man kana sɔn ka sa k'i to bɔ joona parce que dangaden ti don aljina kɔnɔ wahabiyaya kɔrɔ ko dangadenya kɛnɛ kan don ka taa a joli bɛ kayi yan n'u taara kalan kɛ Maka n'u nana n'u y'u faw k'a siri a joli bɛ yan e b'o dɔn ne b'o dɔn mɔgɔ wɛrɛ b'o dɔn seerew ka ca kɛnɛ kan yan u b'u faw ka du bila u bɛ ban u faw ka malo la u bɛ ban u faw ka ji la ka fa ka du haramu ka bɔ ka taa luwase la ou bien a bɛ taa
taa du dɔ jɔ a yɛrɛ n'a ye seli sɔrɔ ko fa ye kɔlɔsitigi ye ou bien fa ye taasira wɛrɛ ye wahabiyaya in don ne ale la donc a bɛ fa kafiriya fa ye mushriku de ye o ka malo dunni ye haramu depuis yen ye dangaden depuis ala b'i tɔgɔ sɛbɛn dangadenw fɛ parce que ala ko n ye hadamaden ladi wa wasayna al-insana biwalidayhi n ye hadamaden ladi a k'i janto a bangebaga fila hali ni ka sɔrɔ kafiru don hali ni ka sɔrɔ kafiru don ala ko ten ko kanu labila i janto i ba ni i fa la hali ni kafiru don kanu labila mais kana sɔn k'u ka kafiriya de ta k'o baara n'u y'i bila kafiriya la a f'u ye ne tɛ kafiriya mais aw bonya b'a nɔrɔ silamɛya ye hakilima diinɛ ye silamɛya k'a f'i ye k'i fa ni ba sɔn ja k'o ye silamɛya ye diinɛ nalen sahaba dɔ a ba de b'a bolo a fa sara bakɔrɔnin a ma kɔlɔkɔlɔ kɛ sahaba in ka ko la mais diinɛ nalen sahaba in tugura kira kɔ a ba y'o mɛn don min ba in ye grève de faim de kɛ k'a tɛ dumuni kɛ fo sahaba in k'a fɔ a ye k'a bɔra kira nɔfɛ k'i ban dumuni na bilahi sahaba in o y'a sɔrɔ kira ko donna ale la ka se degré min na mais a ma ko in faamu a ko kɔngɔ b'i faga ko kɔngɔ b'i faga bon wahabiya hakilina de y'o ye mais Muhamadu Mustafa ye mun de kɛ a kuma taara se kira ma don min kira y'a wele ka na ko n'i taara ta i bɛ taa jahanama kɔnɔ bilahi ne nɔfɛ k'i ba sɔn ja k'i bɛ ne nɔfɛ ayi aljannatu tahta aqdamil ummahat aljina de bɛ bangebaga musomanw zenkɔrɔla la n'i bɛ aljina nɔfɛ i b'i suli bangebagaw de ye i b'a sɔrɔ u zenkɔrɔla la ye kira ko a kɛra cogo di a y'a bɛɛ ɲɛfɔ kira ye kira n ba in banana e yɛrɛ de kama ko fo n ka bɔ e nɔfɛ ko sinon a tɛ dumuni kɛ n k'a ma n ko n t'i bɔ e nɔfɛ kɔngɔ b'a faga ne t'i bɔ e nɔfɛ kira ko a ma ko n y'i faamu mais n'i sara tan k'i ba sɔn jalen to i tɛ aljina suma ta jango k'a ye ɲɛna min don taga kira ye taqiya de fɔ a ye a bɛ faamu at-taqiyatu diinuna wa diinu abaina la diina liman la taqiyata ni yɔrɔnin fana la wa dɔw b'a ɲini k'u b'an tɔgɔ tiɲɛ ko fɛn dɔ bɛ hali tɛ se k'a tɔgɔ fɔ c'est-à-dire n ko dɔɔnin t'u la bilahi ko tukuya u b'a fɔ ten de ko fɛn dɔ de bɛ siyaw bolo ko tukuya wa a bɛ kɛ tukuya tɛ taqiya de don a bɛ faama taqiya de don a filɛ kuranɛ kɔnɔ ala ni suratu ali imran illa an tattaqu minhum tuqata la an tattaqu minhum tuqata a bɛ faamu tukuya tɛ dɛ k'u k'a lamɛn ka ɲɛ u k'a corriger n'u b'a fɔ tiɲɛ wɛrɛ mɔgɔw kana na yɛlɛ u la k'u k'a fɔ ko taqiya kira ye taqiya de fɔ a ye kira ko a ma sisan i b'i ta i b'a f'i ba ye a nɛgɛ i k'a fɔ a ye ko n bɔra Muhamadu Mustafa kɔ n bɔra a dusu ka sumaya a ka dumuni kɛ mais i ka ala minɛ i k'a dogo ale la mun kosɔn ale dusu ka to sumali i ye silamɛya authentique ye i ye silamɛya ye nin de ye hakilimaya diinɛ ye a nana a ye ba nɛgɛ fo ba lafiyara ba ye dumuni kɛ ba lafiyara gɛrɛfu banna u y'u ka kuloniyɛlɛ daminɛ ale b'a ka silamɛya la ba yɛrɛ b'a ka kafiriya la mais a y'a ba kɔrɔ ni nɛgɛ ala ba ninnu ye min ye se k'u sara mais a bɛna bɔ a kalama ni ko bɛ sen na a ti dogo n'i dogo cogo bɔ bɛ k'i kalama o de la an bɔra wahabiyaw ka origine ninnu kalama dogo ti k'a la alimami jɛnɛya n'i dogo dɔrɔn an b'i ye bilahi an b'i ye n ko an y'u ye a bɛ faamu wa dogoli t'a la n fa n'i dogo an b'i ye a bɛ ten dɛ o tuma cɛ y'a dogo k'a dogo mais ba nana bɔ a kalama ba y'a wele ka na ko ça fait k'i ye nɛgɛ de ye k'a sɔrɔ i ma bɔ cɛ in kɔ wa a ko a ba ma
ko ingara ta kerata wallahi na le tunte ne tunjere ko kaba Allahu akbar bani diala njeri ko mais ale de ko ma ko tinya ale nofe ko ngana nge ennege ngandugo ila ngila dia fika jema ko ni ma jema ale ka dina ti jeno ye wani zara ka soro e jeni jema mbita jana ma kono ti doa ale daba ma ka aljinan ti Allahu akbar ayo min fo ale de ko ngani nege ngi bere ko ale ka dina be bande baga joro bunya dama Allahu akbar musokoroba farsara ishira mami nga kola no ko muyi nyable aka jugu sada musokoroba farsara ye ako awga dina mbitewa ako banga kanga me hayda atara Muhammad Mustafa e dina ko ya ufaye ka argema ufaye aklala yomi musokoroba yere إدافع كلمة الشهادة لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله نسيلني متى كوب باني بغا غاتيس جيتا كوب تينجي تغو كوب دين لا هرما داما كباني بغا بنا تو تغولا نيرت بيران دونا محمد المصطفى الله أكبر اسلام يا ني mekata maka ki terroriser kana ba ifala ko kafiria mba appel lanta wahabia danga je fait on fait bana bala ka double et puis nous double halu balma ke batele fatele ni be do bara problème wallahi la ilaha illallah ko sunna iwere magambe ko sunna qur'ane de côté nawbe do duo du kono ay jani ni dutigu fawbe du dawtu d'accord, il n'y a pas de problème. Ma fille a niga datu. Mais en quoi il m'a dit kana ke singi tikaladi. Mo jugu de wono le ay ko de datu. Bro. Ça dit kani to got flamea ko fe ka signalité. Ma ke me ka duda tubule longa ko singi u ka singi tubule do anofe. Wallahi. Mais le duda tu ka singi de. Alambu dosa. Bro, mbaw dom aw kana dugo islamia ko fe ka tinyelike Allahu akbar atinyati abadan o ta chuwe otuma ko appel lancer tofle awahabia danga den fon fen bana fala ka double kuma kuka sigi ukana ubanu fa ka furusiri min kera islamia korole ta trenga uko boroto uka furusiri kura ke minye wahabia furusiri no te utoko dara ko nyamugo diu ha odode e fani bare furusiri ni islam ya chogo ya mieke e soro e tara maka kana e ko te islam ya ko shirku ya de o shirku ya kono furu min siri la shirku ya ka o te furuye o tuma ere nya mo dene ere ka hakilina la kolo ere ti halalai donc ibe tay bani fa wula tibube furu kura siri ere be do kono e be soro ki wolo ko kura ibe ke halalai abe famo no make ikani damaga uga shirku ko kuma ni damaga la dala iyere la no choche damaga ifaka kafiriya la dala iyere kan yamugo diabe fo haydi ma ba kalama ne a jale fiye da lati ne ganci jamfa waya pade négociation chez moi ama bema wuli kata hama bema wuli kata ne betan je suis comme ça vraiment do mangama vraiment ni ya ni ndamata mena mfa mase dana folo billahi Allah ni etife ka tome wuli kata wuli mo funu ne nambe wahabia ya nofe o funu to e ko Muhammadul Manjai Hamidou Baro ki kutubu zamani ni le wahabia ya ta alili ma ni ka yuru ko badiya abe fama ne mukaddima de tumere shofmana ni shofera ni reshofmani amna do terangono na jarala kabe le combien ay datif le 2 deuxième mois 2018 vendredi le 2 deuxième mois 2018 ni wahabia ya kashati flana abe foka kati mimako wahabia uka janaza bro
ka wahabiya janaza kɛ ka suko kɛ ka da diɲɛ kɔnɔ fo lahara wuli k'i jɔ a sen kan hakili la sen dɔ in na volume 1 na n ye cɛ in n'a cogo fɔ e ye u danbeyara ka taa cɛ min ma Muhammad bin Abdul Wahabi dangaden malangolo ye u danbeyan bɛ ka taa ale min ma n y'a fɔ e ye a bolola cogo min a ba ye cogo min y'a la ale fana y'a ta cɛ min da n'o ye Ibn Taymiya ye n y'o fana ɲɛfɔ e ye ka b'o la o fana y'a minɛ ka na fo sahaba min na kira tile la n y'o fɔ ye sahaba dangaden don kira y'a danga parce que a ko kira ma ko kira tɛ laadiri ye depuis y'a mɔgɔ sara o de bɔnnaw nana se wahabiyaw y'an dala n y'a bɛɛ détail di e ma volume 1 na volume 1 a bɛ faamu volume 2 bɛna daminɛ ni juma ye Muhammad bin Abdul Wahabi min filɛ nin a nalen min filɛ nin sisan komi a ba sigir'a la k'a bɛna na a bɛna tiɲɛli kɛ o de fɔra ye a y'a tɔgɔ da ko Muhammad a fa tɔgɔ ye Abdul Wahabi o tuma ba y'a tɔgɔ da nin tɔgɔ ɲumanba in na mun kɔsɔn a ka ɲa o de nana kɛ wahabiyaya yɛrɛ tɔ lili buguni ye sa ale de ye Ibn Taymiya ka kitabu kala Ibn Taymiya de ye kitabu bɔ hadisa fɛn o fɛn n'o bɛ ahlul bayti bonya lakali k'a bɛɛ walon ka bɔ yen k'a bɛɛ ye nkalon ye kira juguya kira somɔgɔw juguya k'o kolokolo k'o sɛbɛn k'o hakilinaw don a fan bɛɛ lajɛlen na ka sahabaw yɛlɛ kira n'a somɔgɔw sanfɛ ale de y'o kɛ kitabu kɔnɔ o tuma ni faratira k'ale ka kitabu karan i b'a ye kira n'a somɔgɔw olu bɛ dɔgɔya i bolo u tɛ bila minɛn ɲuman kɔnɔ jɔn bɛ bonya i bolo sahabaw de bɛ bonya i bolo et puis a dama tɛ dɛ a bɛɛ u y'a fɔ ten de ko sahaba bɛɛ ka ɲi ko du mankan mɛn ko وصحبه أجمعين أنا كالصحابة كلهم أدوم أعلاني حكي ما كان كالصحابة بلا دلي كوابكي وابيك ما يجينا سورة المنافقون سورة المنافقون أقول له سورة من سورة الجمعة جمعة سورة وجمعة سورة إلا بالله سورة نمبر تقولنا parce que tanasuku de buni nyogon che ou be nyogon korodi quoi jumala sura illa banina ko sahaba wiye kirato misiri kono kutubala ka humilier ka bunya tiɲɛ ka ɲini ka dɔgɔya ka ɲini ka lagosi ka jembe mankan mɛn u bɛ juma kutuba la misiri kɔnɔ kira de jɔn bɛ sahabaw ɲɛfɛ a ye karamɔgɔ dɔ jira n na n'o bɛ se k'a sɔsɔ ko ne ko ten sahaba bɛɛ borila ka bɔ misiri kɔnɔ a bɛɛ tu dɔw ko ko fo mɔgɔ 12 bɛɛ ma k'a la dɔw ko 11 dɔw ko mɔgɔ 4 o ye kitabu mais an k'a kɛ yɛrɛ minnu y'a caya mɔgɔ 12 bon d'accord mɔgɔ 12 sahaba bɛɛ dan ye mɔgɔ 12 de mais mun ye tɔw la bɔ ka kira to kutuba la misiri kɔnɔ e bɛ se k'a fɔ aw ye k'olu ka ɲi wa ɲumanya de y'o ye ka kira to misiri kɔnɔ ka kira to kutuba la et puis juma ala jembe billahi jembe de y'u labɔ قرآن جينا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين abe famu ne Qur'an kolo jelele ko kira ko ni sahaba nunu ndobe jalimaniya miskala tu dusukuna wallahi ubi no fa do ye dinanyi nawde ko nu ye jembe mangame ani jula ya foli kube eto jole minbarula ka boli ka bo misiri kono ka ta dinanyi afunya na nu segina kana ko mi mene ala yoro ko kausani jula yae mi mene ala yoro ko kausani jembe ni kulanga ni dinana kono fawne wane ala de be garzega nyuman di ka tɛmɛ a dibaga bɛɛ wallahi bro a bɛ faamu ne ye sahaba dɔw de ye et puis ala fanba plupart a jɔlen minbaru la a ɲɛna o murutilen filɛ
ella laga tobni zibi ko ay ko shiyaw de ko kira ko fe ku be murtira fu dama damani kira nyana u be murtile fle ko dama damani ni dalu bi bolo ka so sombe ade kila habe fama ni dalu bi bolo kan ni wuli ka boy ko sahaba murtile fle kira nyana ka kira imilie ka bunya tinya ka dogoya ka to minbar la ka buri ka ta be u be ko mo tan la min la taya min yo nomru taya sahaba de ba keme ni ba mugani ko mo tan fla de tora misiri kono ka buri ka kira tu o ya nyana ma ya jole abeka wajulu ke kira ka wajulu ni ne ka wajulu e kele nyo eti aw be kira to wajulu la ka buri ka ta jeme ko mais ulu fle ka kira bele mi ka kuma ani ala ka kuma be kele ni mi ka kuma be ti da muminu binela ki son fa limania la miniti kele kira ka kuma de ba ke yo de to kuma la minbaru la juma ka buri ka ta jeme ko oro e ko ku be kan orla ala ni sura fori doron ay nafigu ka sura ta ki ka dala munun bora ka ta jembe foyara la u be munafiku de munun tora misiri kono ulu de kisawi be famwa ulu de kisawi wananye nafigu to golli sidamne na jarala ibn avoko chama kala et puis nimba dima avec des preuves concrètes الإمساك عما شجر بينهم من غير الصحابة من يجاء يوجده وجدك ديولا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قولوا ذهب النواتي الثمنة ويمين يوبوني على جان أو يرمان دون أو كواتي وتما ويمين يوبوني على جان أو تنينيغا صحابهم ككتالا صحابهم يرتنينيغا ككتالا ما شبان ما كما بان أو تنينيغا صحابهم ككتالا anti nyiningala otuma antu yanga nyefu kuma anti nyiningala aban wallahi Qur'ana akoga ja nabi minaliga kuma nan mbe nyininga ukaketa bila problem be yidi mais on be nyininga anga keta bila o ye minga o be nyiningo bila otuma auto o ye minga anga nyefu anga uko kana nyefu dombo le ka kira to misiri kono kutbala orla ala sura ta'awun ayo to da kunna figu ka sura mun bolla kamu dema iza jaa al munafiqun إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كوا كرا دالا ne ala de bena nyefi nini munafiki nunu zegina kabu kajile fo ubenu kali alala kulu dambala joy ala fakira parce que osiga de le chamano entre parenthèses atiga de chamana ko ye kirade o de kama ubani ni kibunya kinya o de kama utimi na lamina ko nyumana sino nu dale do ika kirayala ko idala kan kadine ala ni dana ademina nu dambola wallahi haynu masra ala ni obisra kadanga wallahi mewdale tika kiraya yere la menu segina kana ubna fo ubukali ala ku dambala kiye kiraya Allahu akbar abe fam ula patron to ko Umar ibn al-Khattab ngone de ba fié
kitabu kuratede kitabu fon fait tafsir min de kanga misiri bela ya ko nyemoru wele ni mori doka fari o kana mba boka yira la kitabu tafsir min de ke anga mali misiri bela na be fama ko tafsiru sawi alal jalalaini aba kono ko umar de sigara kira ka kira ya la islamiyat to tole sanzla abe famo ne aboka yira barila anga saro tafsiru la nya yoro bongo bari afla alaje abuka kitabu kono mais problème mi utuga kitabu de kala wallahi utuga kitabu kala nu labana wallahi baro jingeni madu abini kono nu mbola yoro mi copain sayka kitabu kala bula futi letri kala doni bibi ibe kala ndike kala kofe kala valeur be boni jumani recherche recherche Allah recherche wallahi kitabu tente ni na fori madonba kitabu wuluma iba bayu ibe chamaye atente a woloma ika tente ika kise conclusion ti ngima ngabo kitabu kono otafsiru kitabu kono flamea totole sanfla umar sigara kira ka kira yala ko eske tinere la kira de do amabo anana aye kira yere nininga ko eske tinere la kira dewa ani ninga billahi ani kira jabi kira ya jabi kira ba Umar ne kira de muni blani man kolida Allahu akbar wallahi ne alaka kira me munde blani sigana lata ko no ko Umar masiga subhanallah masiga ay ni ngali drone ke est-ce que basiga ni ngalla baki bala wallahi baki bala wallahi barokunda flair barokunda kabje ko nyininga est-ce que baro era halala ya bashi bala wa bashita mais o ka kira ka juguno wallahi kira ka juguno parce que ika siga mo dola ko bokoro tinya o ko sai ka siga kira ka kira yala ni sigara dola o jurumu de obina tibiche na ti boss la me yala mais ay karamo ben nyininga ko ma ka kire juma ma min sigara kira ka kira yala ala ngoni wa bia do sigira ko ne ti jabinina bon ye pièce de ne ti jabinina ngoni pièce min do ite balana ka bon parce que aboka kitabu de kono habe fama ete minara ka bon tabulo potola flamea bebenaka maoma ni sigana fitini donila kira ka kira yala dala ikafiri ara foki kundi kitubi kila do dinara ko kwa mais mo nyini ale uko de kono kama siga kwaya keni nyini ngali de eti anko tete foi nyana ba tete galu wallahi tete sigana de donala epikira foi amadana atara ka che barabwaka o de atiri ataro fe akoko yelma chenye alaka kira etnyera la Bouakar srana nyaworo la de Bouakar ko Umar ni kuma indabla ni Umar ni indabla ni mai ni nere be kasra ka punya ni lab bon na fore mo mi sigale flekira la adale ndala ko kira e kira na fore ko kira ko fe kulu e kira de tortire e de socialisme mangala mi ta do de be sigala ne ba do ala ngima islamia ba do wallahi ne ma do ala kede an wolola kono kamwa kono alivuru korole na kura bi an fe ba do billahi nyanya ni fana wallahi kalan fitini mbole nyanya ni de kitabu kono nyanya ni ne ko jele de do sigale fletira o de la ala ko nuna nima dinu kadi ku dambala ti kira na ala ko ne ala ya do ne ka kira parce que ne de yici ka kaliti fo nyaw ngane ala be fe ka nya fiye dron innal munafiqina ikado munafiqu munum mbole flaki to salla la kadhibuna ngalo tikelaw de do dalentila ngalo tikelaw do billah u dalentila akelenti min dalebila Allahu akbar ni jarawa maje e ko halta ko sahaba u be kaywa
abe famo an ko ti ala y'a bila mina mun kɔnɔ an taabolo sahabaw bena diinɛ kɔnɔ 3e position de la kira kɔfɛ kira de ye premier min ni bonya ka taa diinɛ kɔnɔ kira kɔfɛ kira ka dudenw wallahi morikɛ den ni kalanden bɛ kɛ kelen ya ngo morikɛ b'a fɔ kalanden ye dɛ ayiwa a y'aw janto aw yɛrɛ la dɛ tarabuya kɛ nin kɔnɔna la karamɔgɔ ka wulu y'i karamɔgɔ de hali a ka sɛ n'i y'i farata la ayiwa i bɛ danga sɔrɔ o ye morikɛ jalan ye o ka sɛ ko k'i kɔrɔso la mɛ kira denw dun kira joli bi farikolo min na kira sogobu a bɛ faamu kira ye hadisa dɔ fɔ Fatima ma o kan ka silamɛ bɛɛ wasa Fatima tun b'a min a filɛ Bukhari la a bɛ Muslim na a bɛ duna kitabu bɛɛ kɔnɔ ko Fatima ye ne kira sogobu ne kira sogobu de ye Fatima nin ye kabako ye dɛ peut-être que u ma kuma in faamu kan mais an k'a kɛ jaba ke n'i ye misi to jɔlen k'a woro walon k'a tigɛ sogobu min b'i bolo mun sogo don misi sogo n'i ye saga walon k'a sogobu minɛ mun sogo don Fatima ye ne kira sogobu de ye o tuma Fatima ye sogo fasugu jumɛn kira sogo Fatima ye kira sogo de b'a la a joli ye kira joli de a ninakili ye kira ninakili o de la a kelen de y'a sɔrɔ duna muso bɛɛ a y'a ka ɲɛnamaya kɛ k'a denw bɛɛ bange sali juruma don a la a ma sali bila kalo labɔ tɛ bange joli tɛ a ma ni fila ye a ɲɛ la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ الطاهر المطهر الرضي المرضي الزكي البتول لا إله إلا الله أبو صحابه سونا كان يجمسو كلمي كورو بلو كلا كالفلا كو نيجيبو كلا كاكو كسايا ساببوي كلا كو كبرو دولتو أونا صحابه سونا نيغاكي usona eti kana kila ko bi da ninga ay murke na sema Allah da fara ne para de murke e de u ka mi be de u la fata kila je fle ka tono mi nyogo na ma e du kolo ka e ko ki da de abe tamo ni dron an don to do Fatima ka kalo la على حسب اختلاف الروايات روايات دوكو نيغالو ندو دوكو كالو كورادو اكافاتولي كالو اوتماني بارانتيزي دي داي كاتوي غو سادير فينومي ما كولون تو تي كولون اي ابدا صحابه مي ماكيرا بونيا غاتيسي والله او صحابه تي كيرا ديون غاتي ابدا mɔgɔ min sera ka siga kira ka kiraya la ale Umar kelen de kira to ni makarana kira de saya dilan kan kira de saya bana la kira ko ay nani sayti ye mbe sebeni kawye ako ko kana di ko kira ta yɛrɛ kalama ala dɔnba dɔ bɛ yen min b'a sɔsɔ kuma in fɔra baro kunda da la ya dɛ ngoyi ma ngo mago bɛ dɔnba dɔ la min b'a fɔ ko madija nin kuma in ye galo ye Umar b'a fɔ mago b'o de la n'a dɔ bɛ yen n'a sɔrɔla jabati billahi kalla ala la fo ka dunan wuli ne t'a fɔ yen ko ala kuta ala ne bɛ tubi ka tugu ale kɔ ka k'ale ka sara de sa mais n'o ma sɔrɔ k'u ka na an ka tiɲɛ fɔ ala ka jɔn an kana mɔgɔw nɛgɛ dɛ ko anw bɛ sahabaw nɛni o de bɛ ka fɔ munna parce que sahaba dɔ filɛ ka kira nɛni ko kira t'a yɛrɛ kalama mais ko parce que dɔrɔn o sahaba ka bɔ ne bolo n b'o sutura ka kira bonya tiɲɛ hali ni ka sɔrɔ kira bonya bɛ tiɲɛ ne b'o sutura n bɛ n da mais dɔnniba dɔ k'a démenti an mago b'o dɔrɔn de la an sigira fɔ conseil la 2 fois de reprise jaabi e y'a dɔn kay dɔnnibaw bɛɛ bɛ yen kay tɛ dɛ masira billahi mali tɛ n ko mago bɛ duna dɔnnibaw de la c'est-à-dire dɔgɔya ti kɛlɛ sa anw y'a kalan gafew de kɔnɔ e yɛrɛ ko k'i y'a kalan gafew de kɔnɔ ala a ye na an ka sigi an k'a da kabali kan kunfin bɛ lafiya mais diinɛ bɔnɛ ye min ye dugu in kɔnɔ yan mɔgɔw de ti sɔn o kuma ɲɔgɔnya ma a ye na an k'a bila tabali kan kunfinw k'a lamɛn min ye min ye mɔgɔw c'est-à-dire u ti ka sɔn
ane amadiaw tinsina ɲɔgɔn galawuya o ma taa ko k'a bɔ a ma la ilaha illallah Allah n'an ye min minɛ n'an ye min kan minɛ la ilaha illallah e bɛna dɔn ko maa kelen ba ma ŋana wolo kitabu in kɔnɔnaw fɛrɛlen don a ka di a ɲɛ bɛɛ de sɛbɛn n'a la bon karamɔgɔ min ko e ma ko e k'i da di a y'i don bolo la dɛ wallahi a y'i don bolo la parce que e yɛrɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka yan'ale k'a fɔ ko e k'i da di mun na ale y'a sɛbɛn sɛbɛnni ka jugu fɔli ye sɛbɛnni de y'a to anw bɔra a kalama mais o waati kasati tun tɛ yen mun na a y'a sɛbɛn a tun nana sɛbɛn n'a tɛ fɛ e k'a fɔ a k'a to a kɔnɔ kuma tɛ ban n'a tun y'a to a kɔnɔ e bɛ bɔ a kalama wa ne bɛ bɔ a kalama wa mais ale y'a dɔn ko dadenni a bɛ taa ɲininka a la lahara a y'a sɛbɛn a y'a sɛbɛn dɛ e bɛ karamɔgɔ minnu fɔ la k'u ko k'i da di olu y'a sɛbɛn k'a bila ye ko kɔfɛmɔgɔw a y'a kalan mais ko n'aw y'a kalan k'aw kana ɲɛfɔ bɛɛ ye ko kunfin ka ko tɛ ko a y'a to sirikilen karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne ko n ko kunfinw nɛgɛnna yan di kunfinw janfara yan di ala a ye na ne b'a fɔ aw ye n jɛlen don n'a jelimangoya ye parce que n'i ko k'i b'a tiɲɛ fɔ olu ye Umar dilan k'a kɛ mɔgɔ fasugu dɔ ye n'i ko k'i bɛ Umar ka ko tiɲɛ fɔ tile fɔlɔ kɛ nin mɔgɔ fɔlɔ min b'i lamɛn u ye min fɔ nin tɛ silamɛ mɔgɔ bɛ fɔ Seydina Umar ma Umar Faruku ale bɛ sin ka yɛrɛ mais ni nkalon de tun dara Umar la ne bɛ gasi mori ka karamɔgɔkɛ in taga fɔ a ye ko Marijayi ko ta n'a ko i ma ko Marijayi ye nkalon da Umar la ala kuma caman t'a la dɛ a fɔ a ye ko bon n bɛ Marijayi wele a bɛ na i n'a bɛ sigi ka kuma n'a sɔnna a bɛ faamu wa n'a sɔnna an bɛ sigi an b'a da tabali la e ɲɛna ye wallahi ne b'a da to a la parce que kitabu si tɛ min y'a langari karamɔgɔ dɔw de y'a ye dɔrɔn ko fo k'i da de ko an k'an ma kule to k'o de kisi ka bɔ bon o karamɔgɔ in ma ci anw ma kira tɛ wa an tɛ jigin a kan meleke a tɛ jigin a kan a ye kalan de kɛ anw yɛrɛ ye kalan kɛ mais an ko a ma karamɔgɔ kɛ yanni e k'a fɔ anw k'an da de e tun kana sɛbɛn mais e y'i ka responsabilité dégager ala fɛ yen e y'a sɛbɛn e bɛ tila ka n'a fɔ anw ye ko anw kan'a fɔ a y'an tɔɲɔ dɛ n'i y'a sɛbɛn anw b'a fɔ a bɛ ten dɛ a bɛ faamu wa o tuma sahaba bɛɛ man ɲi ahlul bayti ye deuxième position ye kira ka denbaya n'o bɔra yen sahaba ɲuman minnu ma janfa kɛ minnu ma tiɲɛli kɛ kira kɔfɛ a gɛlɛyara dɛ bi dɔ ko ma ko siya dɔ bɛ sigi kare ku in na ye ko wahabiyaw tun foronba da la ye ko a ma se ka kuma ko k'a ma ko siyaw bɛ sahabaw nɛni k'a yɛlɛla ten k'i da de ko fu taalen k'a kumara n k'a bɛ tiɲɛ kɛ ɲɛ fiyɛntɔ dugu la ɲɛ kelen ni ti faama de n k'u ma ko bon ni wahabiya ninnu nana a ye n wele u yɛrɛ ko u tɛ sɔn o ma dɛ ni ko Marijayi dɔrɔn u b'a fɔ ko non k'olu ni tɛ kuma bon i y'a ye sa bon u b'a lajɛ de mɔgɔ min bɛ yen n'u bɛ fɛrɛ o ma u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ so la o tɛ kitabu kɔnɔna dɔn u bɛ nin fasuguw fɔ de ɲɛna ye sinon n'i ko ne ma ko sahaba nɛni ye kafiriya ye ne b'a f'i ye bon sahaba dɔ ye sahaba dɔ nɛni après b'u jɛlen don kitabu kura tɛ dɛ Sahihul Bukhari kɔrɔlen a b'a kɔnɔ Bukhari wa Muslim sahaba dɔ filɛ ka mɔgɔw yamaru ko ka Ali nɛni Ali ko ka Ali nɛni a yɛrɛ bɛ ka Ali nɛni a ye Sa'ad bin Abi Waqqas de bila ko ka Ali nɛni ko n tɛ Ali nɛni a ko mun na e tɛ Ali nɛni silamɛya ye san 70 de kɛ ta kira kɔfɛ Ali de bɛ nɛni Ali ma fɔlɔ min n'a y'a nin di alisilamɛya ma ko n bɛ sa i nɔfɛ kira an ka taa ka si to sanzi Allah
Ali yo de fo ako ne santan kembe sali wa soro salima jida auta do sali ne Ali ye santan ke ne ben tenda dugula parce que aw ba nyedon me wa soro salima jida auta do sali ni auta mabo auta do Ali minye Badri togota Ali minye Uhudu togota sahaba bolle Ali minye Khaybara château daele metla ko château portu makaka ye min kala metla ka nyafiye wahabia ye min ke o château na abi Ali ye château dami mboti ka bo Khaybara la abi makaye maka ye min ngala metla ka nyafiye Ali mi na jina ukele Ali mi be doni ke katema sahaba beka Ali mi nye kila jemuso furu no e Fatima tu Zahra Ali mi nye Hassan ni Husaini babaye Ali mi nye Zulfikari tiye plane ya sampi olon flake sahaba beka nyon blaka Ali neni kuka Ali neni bon nguma awe mu fo sahaba ina min ko kuka Ali neni anatu me munun blaka Ali neni awe mu fulla aw mo fonyo ni aw ne do fa sahaba ka ko kelena o yenna ni ye ulubulo o ye anke kafiriye me sahaba fle ka Ali nani di ka nani ka galo jugu dala o ko no ko lu e fitna de sahaba no ngon cha nganda bola aboye kalabantiya la griyati tu sahaba do e donen u ka Abu Hurairah hadisa la kallabay Umar bin Khattab ya minaka bugo fa ni ka fa ala doka soso sa mo be ay mor do wele kana o ka soso Umar ka ko mambo ne to dogoila ça c'est très clair ne ken dogoila nta muna aka ko mambo ma parce que kira sato ako kira ma ko kira ka era kalama kene be kitabu be kono o de ato aka ko mabuna abe famo o ne ka ko jeleni Fatima kira ko fe Fatima de kira sogobuye mi me kira représenter du bukolo Fatima Sara afunune do Bakar ni Umar la ay mor do ira na mi me te ka demanti o de ato ulu flaka ko mabunyane ma ni Fatima bana mo la dala ne bana do ila pour la khara ne ka poso c'est très clair ne ke ne mo tala e ka kenefe mo tala e ka bana ni bana na bi era de mo sa se ka fu kene ka konya mais ni ne tike da ala bulo ka ba obne bo abe famo o de kama u ka ko mabunyane bulu mais ala ka dina tiye amba nye fo e wallahi abe maide o Umar ni flan ale ni Abu Hurairah ay Abu Hurairah te gouverneur e dugu dola Abu Hurairah yo na folo du ko dunga dubo ni samba oke anale Umar ya mine ka bo tariku ya kebe beba kala ako ko no ko ni na folo no kale Umar kwama idade kazzabta ya Abu wallah bro il golotige ala jugu Umar ya kota tebe le kitabu abe famwa habeti ma jakere ka kitabu do to ko kabo kono o kele jamade kitabu bise ni ma to fiye ya baba abe famwa o ye sahaba o damani nyonche do fle ka do wele ko ala jugu ka kila ka bogo billahi wallahi abe fam sahaba minu nye Usmana faga ne Usmana faga to nyefo Ashura 2014 kasatula na be détail ka be wala mo minu tume ka mo shuka ke Usmana fagalika Aisha kitumba nyefe kira ka sotiki musu wasura tato do hijila gerefu wula ale nyana dia tato do ko mu manga me dugu kono ko Usmana ko mo murtile do ko foka faga abora ako ko mu mbe ya fae ako ko aya faga uktulu nasala ko faqad kafara abe kitabu be kono ta ko aya faga kafiriya Allahu akbar atara hijila nana rasura Usmana faqara jon ya faga sahabo Allahu akbar manu ni ngani yoro fanala bo ako ku be kan do ya Usmana faga Usmana dunya ka khalifa bad wallahi otma munu nya Usmana faga ulu be ke tugo di sisa
sahaba minnu ye Usmana faga minnu ye Ali kɛlɛ sahabaw de don u taar'o kɛlɛ la u ka kiiri bɛ cogo di u ko al-qatil wal maqtul fil janna min fagara min ye fagali kɛ a bɛɛ bɛ aljina kɔnɔ le mal classement dɛ ne kabako da de quoi min fagara ani min ye bagama kɛ k'a faga ko bɛɛ bɛ aljina kɔnɔ wa ma rabbuka bi zallamin lil abid wallahi ala ti jondon kiri de bɛ tigɛ billahi min jo b'a la o ka jo bi tigɛ a ma min jo t'a la ala b'o digi jahanama kɔnɔ sahaba ci bɔ bolo la ye sahaba ɲumanya de bɛ maa ci min ye biɲɛ don Usmana la k'a sɔgɔ ko kɔnɔntɔn min ye biɲɛ don a la sahaba de don sahaba min n'a y'a tigɛ da kira tigɛ yiriju kɔrɔ ka bayatu ridwani kɛ Abdurrahman bun Udays al-Balawi Abdurrahman bun Udays al-Balawi ale de ye biɲɛ ta k'a don Usmana la k'a bɔ siɲɛ kɔnɔntɔn ka tila k'a fɔ ko n ye biɲɛ don a la siɲɛ kɔnɔntɔn ko n y'a sɔgɔ ko siɲɛ damadɔ hakili tɛ a version in na hakili la sisan ko mais ko siɲɛ damadɔ ko n y'o kɛ ala kama ko mais ko siɲɛ damadɔ tɔ ko n y'o kɛ ko Usmana yɛrɛ de ko man di ye n t'a fɛ e ko nin bɛɛ ka ye wa fa de b'e la wa kari kalamini de ye hakili buji minɛ o tuma Jabati diinɛ anw b'a cɛncɛn kan ɲuman de nin ye parenthèse de dayɛlɛ dɔrɔn ka don sahabaw ka cɛrini na komi u b'o nkalon de tigɛ n ye fura dɔ de cɛncɛn ka b'o jaba la mais o thème kɛrɛnkɛrɛnnen bi na n'a diyara ala ye an bɛ yɔrɔ jumɛn yan an bɛ wahabiyaw ka thème na a bɛ faamu wa cɛ in nalen n'o ye u ka wahabiya kɛ in ye Muhammad ibn Abdul Wahhab danga de kunti anglew y'a furuni anglew de y'a furuni ka nafolo d'a ma ka jagoya zindima a bɛ faamu a ka baara fɔlɔ kɛra jumɛn baara fɔlɔ min n'a y'a exécuté qatlu shurafa a ye shirifuw de ɲini k'u faga billahi a ka baara fɔlɔ kɛra nin de ye parce que ale y'a kalan Ibn Taymiya ka kitabuw la a bɛ shirifuw saboter ko k'a f'i yɛrɛ ma ko Hasani Husaini dɛ ne ye Alawi de dɛ ne ye Ali mɔden de ne ko ye mun ye ko ti kɔrɔ wallahi bon o mɔdenw de bɛ yan sisan shirifu tɛ dugukolo kan shirifu ma ba tigɛ ka se yan an bɛɛ y'an fa adamaden kalabantiden de don sinon shirifu ma ba tigɛ ka se yan shirifu seli yan o de y'ale kɔnɔ quoi ko shirifu sera yan cogo ko Makani yan shirifu sera yan Jabati ale taara yɔrɔ jan ne bɛna d'a ma yɔrɔ surumani de la shirifu ye kira den ye kira denw a fɔr'olu de ma ko shirifu o jɛlen don an ni kira cɛ san joli san 1400 bi 79 an fil'o de la bi hijira la a bɛ faamu mais an ni an fa Adama cɛ o san joli o ka ca dɛ an n'an fa Adama o ka ca dɛ o tuma shirifu ma ba tigɛ ka se yan shirifu sera yan cogo di o ye e kɔnɔ gan an ni shirifu mɔkɛ cɛ o man jan kosɛbɛ o ye san 1400 ni dɔɔnin mais an ni an fa Adama cɛ maa t'o san hakɛ dɔn maa si tɛ yen min b'a san hakɛ dɔn mais an fa Adama an bɛ ɲininka a jiginna Mali de la maliyɛn de tun don maliyɛn tɛ e y'i yɛrɛ sɔrɔ Mali la cogo di e kɔni y'an fa adamaden e tɛ an fa adamaden e sera yan cogo di mun y'i se e fa Adama ma jigin Mali la e y'i yɛrɛ sɔrɔ yan cogo di o don e san caman ye sa dɛ e sera yan nɔ dala shirifu fana sera yan a bɛ faamu nin a bɛ fɔ nin de ma ko mantiq logique
abana ka di mani hakili ka so anti ta qur'ana kono la wahabiya hakili ma mancha wahabiya hakili ba mancha o ni dalu nu fam ulu kan be kule juro sherifu ni be kunye de ka sherifu ya la gosi ka nini ka sherifu imile o de la nebe sadir nine wa sherifu ka haidara wahabiya nya kele ne dugu koloma mama ngone sigambe ka haidara ya nasade haidara wahabiya nya kele ne dugu ko de ala inda mai me nya mo kele peti haidara jamu ni mala ko haidara me wahabiya de wahabiya ya resonante jamu ma folo wallahi ebe kila ka ta do luga ton anti tigai ga kola ne ma dili ka siga shirifu la ngani kele ni zigaram na da shirifu ti ga ke wahabiya o de la ba do ku ka ta sira mai u ga chen ya dam na ni fen folo mi ay shirifu de fa wallahi ya yufa ay do tulu kalamana ay do kungolo tike ay ko beda shirifu ka makai Allahu akbar ku fa shirifu yu yara ni de sa al baquna habu ila ordon sherifu dawtara ordon dawtara jordani dawnana Egypte Afrique yan fana ulu de batti ka se envers kalabanti de ni ta to do atugo fo ni aw ka chende sherifu gen ku fara sherifu yera ni to de dona Egypte yan fana ni ka do ni ka batti ka se envers achama o de la ni shirifu fon ba mo ka fi ka taka abe mo ka fi abe se duru woro madro iba e be do arabu kunda ou be bo afrique iba o be do arabu parce que ou e ba de tika ka se ani duwana john nodu muhammad bin abdul wahhab akabara folo o de kera ko fa ka shirifu ya la tunu bo ati bali auna kira modon fagali balani bata balaba de da yazidu ma kira modon be fagawa muawiya ta ma kira modon fagawa muawiya ta fa abu sufyana o ya ko to do suno ala de ba fa do yeno o fana ma kira kela ba bi ni ulu modon na nabi ka kira modon ni ku fa ka kira ko ulu ti ko kira modon de dugu koloka islam ka nga wasoni ni misiri la ni nga nga bo islam da misiri kono ne wa biya dala geshi parce que ati balana u ka karamo ba ka action follow kera ni de ka nyini ka shirifu ya ban dugu koloka Allahu akbar abe fam o si ta shirifu yu yera nyini aya nyashi kira kan no minum be dugu koloka nyashi keru de masisa ko hakinna seben ko chari mu waso ukasekachi u ya beti 1800 ne kona u ye détruiment confinqué kira kan no minum be ni be turisia ke makana be yirila klame ya kan no baw ya lango kira wolula sumi ngono kira bangira sumi ngono baitu nubuwa kira bangira sumi ngono uyo so de bayele maka ke bibliothèque billahi kitabu ferero mungo tondro mo kana na yira nyona ko kira bangira ni so ino kono ka barka nyina Allahu akbar wa biaw ka keta dofle uya yelema bi maka ni tara ita dofle na ni mo joni unke minu mba nyeton ka yira ko bibliothèque flani kira bangira yande uya yelema ka ke bibliothèque Allahu akbar o era o kausa billahi o kausa kira ka so abangira mi ngono o toyi ayera ka so atmechi mi ngono amba Khadijatu o ka so kira ka so amba Khadija ka so kira chi so baitun nubuwati nabi nyumaya o so Jibrila tumi jigini Qur'ana e so mi ngono wahabiya ya so maka ka kila ka yele maka ke kabin publiki di billahi la ilaha illa ngodo la libeta hijila ini wahabi azan shi kana tada el puti el parta kana tada islam azan shi mini kata ni tura islam azan shi ko ni tara wallahi ni majole bena baba illa
muna o kan ka yira ela muna ikana na ta kabinela kata be kira ka duma kira ka du ko kenyege hijide umbe ta nyega nai ne njo ka fleji de tiranya la billahi la engo me alabi alabna tigasi de au ka billahi be gala ko alabi kira ka du wa biya ma foi soroka ke ko ka nyege kakira ko hijide wata nyegene afla alkaba mitiri kono ibe do iba soro kira ka du billahi kira ka so wa ci ka ke nyegen publiki Abu Talib Sayyidina Ali fa ka so uyo ci de ko do ci ka boy pew hali no kana yola parce que kafir dienu Abu Dah atanda au ba ko Abu Talib maslamia au kafir die au taala soray wallahi naslamia na maslamia au taala soray au ko kanganda bota aba ka kula au flekira fani chini kafir yala ngaloka wallahi au fana taw dabola au fana tu dabola ame au ma dabola au ga galon dabola nyawe sahaba ko fo ko nganda bola ya do tonya kera sa nimbe kofe wa biya uye jumange Salman al-Farisi ka jiri ya kite mais Salman al-Farisi ka jiri te kira ka jiri de ay erin jatin na ha ay jatin na ni kelen vera 1h04 minutes otma ambe ni yoro tola ci amba atobla volume tural avec femme Salman al-Farisi unimi saro la doni tuwa dola mais ne ba yedro kono juguya do jala kira de ka jala ku sara na suno nimi sate kira bolo de jiri mbetu taboro ju kemenane baina Makka wal Madina akera chugudi mu sadir ni jiri horma kaba ko bani ni hijide on tara o ba sa o ba ni kira bolo e jiri mi turu o dem ala ni kafiri diate mu mbeni ndege kira bolo e jiri mi turu o ba don fana et puis akaba ko de ka bon mina kisa fo e tisa ni era bi sigi ka le ni al-islam kan ni jiri na wa biya ya tike maka wallahi jirin ya tamba kele ni kemenani ke kemata bake me wahabiya ya nini turule Muhammad bin Abdul Wahhab na lende ko fa do yatike ngo Albani ya fa ka kitabu kono ko kira kaburu manga to misiri kono billahi ya fa ka kitabu kono kitabu ntoko be mi embe kitabu to ko fe sisa Albani ka kitabu manatikul hajj wal umra ko inna min al-bid'i ibqa'u qabr an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi al-masjid ko bid'a bele bid'a e juan e ulubulu bid'a e kafiriya de ulubulu parce que ko bid'a be fili ko fili be tasuma kono ko bid'a bele ko de islam o bolo ko ka kira ka kaburu to misiri kono ko ka kanka bone ko kira ka kaburu ka na bo ka labo misiri kono uya nyiri domi kuba islam o mursiru bolo yake sino billahi utumena kira ka kaburu ci wa de okoma no wade uya ko kira kaburu kanga ko karamo ke afa baka kitabu kono manasikul hajj wal umra li Sheikh Ibn al-Albani Nasiruddin Ibn al-Albani abaka kitabu kono ko bid'a bele min tombe ko de ko kira kaburu mi lebi tiri kono ko ala bo donc kanga labodi mais uya kuma ko ori domi al-islamu wula dula fabe iramba benyefe irane hukuma kuma chamantin na de ni kira kaburu ko inde mabbe awma wallahi naw magara kira kaburu la aw dina do ko kira kanu baw be dugu ko lokay wallahi naw magara la aw dina do ko al-islam be dugu ko lokay aya korobo ha bo kuma nun famu de wallahi ayatullah al-kumani nale ko ngo dusukum billah magati wallahi dusukum be tamlidi
ako billahi na ya ke fo kausa ha islamo murtile ya ko inda mandula ya to me wallahi hal shini kira kaburu be yorami amandu ye kafe mais bon yana le kafo ko kira kaburu Boubacar tewa Umar tewa bo e kafiri de ita ko kulu boy folo ibi ni ge kira kalamu iba e depuis ko kafiri de do kira ba ka jude kono kira shu dona era ka sogono halala de do aka dugu kolo de mais munu tara do akere fe ulu tuga du kono ulu tara ka bla wal du kono ita ko kulu la bo folo goju misiri e kira sura barade ni dobe boy misiri de bo place la kira ken ba barade otuma munde kera wa biya munde kera danga dia doke abe fama ni uka karamu bade Nasiruddin al-Albani abe fama otuma Salman al-Farisi ka jirin turula chudi atigara chudi bro wala Salman al-Farisi tuye masake deli ay kira ka iswaru kala gafu kono kira ko jarae ina fo masake dombe lati ka ziru ni fanfuyi kira ko jarae o ko jami ngerae aya nyini fonga ni nabi nyuma labanye ngatwa awullo de la kaburi ka je aka fanga ni fembe ko kaburi aborlo de la ale amekwa na bange maka ni ka maka sira nyinisa abo de la do ya mine ka mine jonyala folo ni tumburla ikisimandi jonyama uya minola ka fere uninyanche fuka kadi yahudia muso doma Madina dondala Madina sukuruku o yahudia muso ale Salmanul Farisi la bara o bara dai akbar Salman segana kira nofe o de la ala shi janda masanke maflani kola avec baba sule Salmanu e sanke maflani ko de balu o de la nuko ko khalifa ya ko atunganga di mo ko robade ma ko ali tu demzenne an kuma Boubacar faken ka ko Boubacar yare wallahi au tunganga dia fama o Boubacar fake Salmanu ka ko di Boubacar na fabe o tunganga ka di Salmanu ale fama o de la ala shi dama yawdiya musoye toro bedaka fo ale be ka jate mineke ko wati mi fora ko kira be bange wati mi fora ka be ki o wati u bekira ale be yahudiya muso bolo jonyala Allahu akbar ni tama dawbe tima bu jate mine tama sere minun fombe kira ko kleti yanga kuna kleti jwala ale o tama sere u durusi o ba kuna na e mo ya bo jate mine ni kle ya jabo dron aba fo ko nite ba do ete donola abo bara de la yahudiya muso ka bara abeka chencen che ka ladu ay tama den sra ma dowe ayu laje aya soro do sigi mbe nyame kan klebe kan nyame jabo nga nyame tigi jati kapo sallallahu muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad jabate nyame de jabe bo na mimbe nyame sanso o jati kapo Allahu akbar ale koko ni ne kanini fe wallahi o benama ale ka nyini fe kira dugomi ja kira era ka nyini fe ale to nyedo ulu noro ko e wahabiyate ni vam docteur noro kila itise kaningomi abadan kira ko sahaba ma ayeti sa bambaya angan la fnya boya don ja kira era ba ka chale nofe uyeti sa bamba Salmanu ko bonya kala gafula ko nabi nyuma labai ate sarakati du nga abe hadaya du otma ayeta maro do segi fanda marola nika na dikirama ayeni ningali ke kaula patron ye kira irala anana ko boko ni sarakati nyadi awma kira sarakati ndi sahaba ma ku ka kloni nyon chawka du kira makelen tala atara ayesigi wala fakana ako bonniye eka hadaya
Allahu akbar. Kira en namaro kelenta ni ka keki ka do blada. Allahu akbar. Akwa mayal mahede Muhammad ibn Abdullah kira kwa manede Muhammad ibn Abdullah yalma eke Salman al-Farisi wa ko konedo kira ko wanete saki ako wanere be sai ko Allah akbar. Salman ni kira nyonyeta ki poro nyon utara yahudia muso fe katrofe kira ko yahudia muso maboy kan njonga ne ba sanna bita Allahu akbar. yahudia muso ko ka kifiri ou intervention ngeni ka deli prio kadare mais tellement yahudia do akono ka jugu wallahi akife kan yumange Hitler jogu adobula de wallahi akife kan yumaya nyala ay mundeke ako bo ko tamoro kemenani tamoro ju kemenani nam Salmanu songo apili ati warmine de tamoro ju kemenani Salmanu bo beturu ale ni Salmanu yo beturu ale kolo alabu bolo de ndamoro abi ko ni nyoforo di Muhammad o kemenani be fo ka korba Salmanu ka jiko la fo ka korba no kera sami kira be na Salmanu no fe abe Salmanu di kiram ati fe ga Salmanu kono gwanen tora kira ko ti bashi kira ko sahaba ma tamoro flana ni na dine ma ko nga hadaya aya tamoro nunu ngonte akise bena julma uyenda maro nunu ngonte uya soro tamoro imbe na denge manani ma kise kemana kira ko ay na maro kisa nunu na kira e rasual di sayyidina ali de ma ako aliyuma ninye tamoro min turu jika Allahu akbar. billahi kira bolo de ndamoro mbetu kira bolo ya Allah ngo kira bolo ala ko de ma ko ala era bolo wallahi ala bolo e fe min turu wahabia kafiri danga de bolo barakan taw yati wati akemenani beka betike kwa dilila billahi wati janchade 1800 kono do yatike ka betike kwa dili kemenani hali kele umafi kira kwa alima ninye nuru ibijikala kira baturu ali bijikala yanuka se flani anaka flana turu obatera uyebjike mina okoroba yara edenke 1 minute otidaka na min turu yanuka jike doina obatera jikera mina wula ki jo edenke adembe mona akemenani beturula o wati kele ne kono abe denke ka de mo ka dafa ako yahudia musoma waika ndamoro kemenani na de unvle Salmanu dia nabi kira Salmanu mina tanjugala nika tani Salmanu yo odela irane omba ko Salmanu ma ko Salmanul Muhammadi ko Muhammadu ka Salman uluta ko pertu ka Salman de uluwa ko Muhammadu ka Salman Salmanul Muhammadi ode ka nga fofana meni ndamoro ju kemenani uya betke billahi milli san kono wahabiyo muna unyini ngara ko muna awe kira kanda maro ke kira bulo en namaro minnu kono ma tige ku sirana mo kana nanda maro nunu mina ku badina ko ala atawhid mafi monu ka kalabanti diake uba suturani jumae ko ala kelebantia antrana dede mo kana na ninu batu ka ala tui Bouakar ye kira ka hadisa ujeni anya nyininga ko Bouakar muna ye kira ka hadisa ujeni pasra na de ko mo kanana hadisa kira ka kuma mena ka ala ka kuma be ene ofio ngo balani ba ta balabada bo kira ka kuma ala ka kuma difference le mi jeni ku emu kira de aka kuma ofo aselena kira nyana kira taraka tue Bouakar pour quelle raison il bâti
pour daluti bolo billahi daluti bolo ya jeni ka kadiye be fe ka dina nyagami ya jeni abana abini ala ti anyan tari ala anyan tafu ala me daluti bolo de wa biaw ye kira ka jiri tige ka kira ka ko chaman na tunu nu nyini ngaro ba ko kusrana ko mo kana na batu ka ke ala ko tauhid ya tani nyo boyoro de fieti uga sahaba koraba nunu kira ta to Umar ko ata yara kalama ko amma ko ta ka kuma la ko Qur'ane bambo Bakar ko ale hadisa ujini ko puruke mo kana na hadisa mena ka Qur'ane toy e aboro yo ne volimde abe famwa ne volimde na jara ala volim 3 ye kaburu minuti maka kono ma numa kaburu la anu islam ya gafe koro deturi tugun babu khaybara sidna ali ye komi mogoti we min dawka mbo dima wahabiya ya janaza volume 3 na diara ale abe famo doya wele yananga na kene kono ko anga njanto ko wahabiya uteme ka menansi dote ko dugun wonna la ku menansi ke ko depuis Bamako ko Mali era de konna la ko menansi be ku kana na atanta ke ne ko ma me ko ina pour anga sade ko c'est-à-dire on ne yete o joro kuna kwa ka fo kame ana sigi be boama ko wa bia menansi ala ni menansi tu menala sigi ko e ba do bitun tanzora ya anti ko ina pour ko anga sra amba la de lina mutafi ala aw meni shi aya inabi anga sa akon Allah nu ya fa mi tal dina kono perdi tal nu e bomti adiara ala minu ngasa wallahi ulubi sawbita aljina kono la shi aya to be to dugu kolo en ka obe wahabi aya to lili bokatana ni na majai sarabi ne ka kasatu be wahabi aya to faka wahabi aya to bi be ni le sarabi yakfi abe wasake ne ka kasatu ba to boy ngakuma ko sangena to menya ko mata kola ni wala vlade bena ani bebe 100% bebe 100% c'est-à-dire karbat mande kera normal da ko mata kola wa anzran ta atantani ande ya puru anga sabi abe famwa ala ka khaira kan ne wahabiya janaza volume 2 ala kan sutura ma warambe volume 3 ke laban woni ma ala ka dam sutura brifini ala ka biran here o be ala bulu ala ka here kan ala kan man ya do an sulani kan ko disu fere ni man ya ala kana wahabiya bo ambon ala ayo do mina kan ala kana wahabiya bo ambon ala kana ambona ko wahabiya ala ka do dundama barka dundama ala kan sutura ala kan ngam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin as-salawat